কেতিয়া আহিলা বা তুমি কেতিয়া আহিলা? When did you come? When did you come? কেতিয়া গলা বা তুমি কেতিয়া গলা? When did you go? When did you go? কেতিয়া যাবা বা তুমি কেতিয়া যাবা? When will you go? When will you go? কিতাপ পঢ়িলানে বা তুমি কিতাপ পঢ়িলানে? Did you study? Did you study? দেউতা ঘৰত আছেনে বা তোমাৰ দেউতাৰা ঘৰত আছেনে? Is your father at home? Is your father at home? মা পাকঘৰত আছে. Mother is in the kitchen. Mother is in the kitchen. মা পাকঘৰত ব্যস্ত হৈ আছে. Mother is busy in the kitchen. Mother is busy in the kitchen. আলহী এজন আহিছে. A guest has come. A guest has come. আজি স্কুল নাযাওঁ বা আজি মই স্কুল নাযাওঁ. I will not go to school today. I will not go to school today. মই এতিয়া ভাত নাখাওঁ. I won't eat right now. I won't eat right now. দুপৰীয়া ভাত খালানে? Did you eat lunch? Did you eat lunch? ইয়াত লেতেৰা নকৰিবা. Don't litter here. Don't litter here. মই কেতিয়া ক'লো? কথাটো মই কেতিয়া ক'লো? When did I say? When did I say? কোন গ'ল? যেনেকৈ আমি কওঁ তালৈ কোন গ'ল? Who went? Who went? যদি তালৈ কোন গ'ল? Who went there? Who went there? তোমাক মাই মাতিছে. Mother is calling you. Mother is calling you. বা তোমাক মাই মাতিছিলে. তেনেহলে হ'ব Mother was calling you. Mother was calling you. বেছি নহয়. Not much. Not much. তুমি নিশ্চয় যোৱা উচিত. You must go. You must go. আমি দেৰিলৈকে কথা পাতিলো. We had a long talk. We had a long talk. বাছখন ৰখোৱা. Stop the bus. Stop the bus. কেইটা বজাত? At what time? At what time? সকলোৱে জানে. যেনেকৈ আমি কওঁ কথাটো সকলোৱে জানে. Everyone knows it. Everyone knows it. মই এনেকুৱা মানুহ ভাল নাপাওঁ বা মই এনেকুৱা মানুহ ঘৃণা কৰোঁ. I had such people. I had such people. এতিয়াও সময় আছে. যেনেকৈ আমি কওঁ এতিয়াও সময় বাকী আছে. There is still time. There is still time. সি তোমাক মূৰ্খ বনালে. He tricked you. He tricked you. মোৰ যি মন যায় তাকে কৰিম. I will do whatever I feel. I will do whatever I feel. তোমাৰ পছন্দ হৈছে নেকি? Do you like it? Do you like it? যদি মই কওঁ তোমাৰ সেইটো পছন্দ লাগিছে নেকি বা ভাল লাগিছে নেকি? তেনেহলে কম Did you like that? Did you like that? তাক সোধা. যেনেকৈ আমি কওঁ তাক সোধাচোন. Ask him. Ask him. সৰু কালৰ পৰা. Since childhood. Since childhood. ৰাতিপুৱাৰ পৰা. Since morning. Since morning.